Tideni. Amisogea elona ya enefulia Kalon TV ni radio yanga sogea tideni. Unibenga nujobikalu emisogea tuna programme tuna lokungo nene kefiole. Talo ya onola fada bisiba bokoni boka wiyo samadni. Christian Kumanda Mbole Jaba. Sol Jaju Sleman Jaju. Unene kelu fio ni chief lombo corresponding atoni yang mi Dakar ayona na pchonoli noni. Nungano kichan alu Kalon panopani niem. Kemasigi buru na teman usiloni apatila nukeia fo kombo nukeia fo chape unuke mkape tinika ulman kanu kichan alu fie plontu ano anti chacha woni finio ano ngata ke nyok alma defisak ano ngata ke jida alma di butumba winyen ho neo alu Kalon unuki chana alu leti yen mai duna kabaro jibo fana lo lambo de kichan e piside na bakatuna alu kem Kalon bolut Facebook ya. Lokor juga gena na boni follow nungkano kican alu fie plonto. Yo, pese banja yo gajino alu Kalon unne nung yohone opo kuboda samani panu kuboda fa wati. Tadne bangedam suwati se musale ni si hilimam pesa mejo ke mi umit fanu hina la meto kone ngi na defuli pour ne pese hilimam. Bare dumba hina fo ngi ta kan ngi fulio. Almari dumba bukadalu almari ni sidem ni fani sidem fa wonim kuno. Almadu na pulang jauh, ini hati ikon honol, almadu na pulang jauh siola. Allah baraka. Kabur fase kafa for basket elamba hanga sembeti wasin ninge bara alhamdulillah fi abai ni abachulo ni nimpagari Facebook ning kalone fi plontu. Njibar ka kijan kalone fi plontu binu seki timba yo ga bo hedidi. Yo ni se don kabro fana so wala sos logu se mu se sakna enitle. Ulo ko so wal mane diole. Kaso ichanda. Yo, kaburanga ni jagano lenga ni jobudo le fioi anagonio. Yo, fioi tujibiongal Njibiongal lambo chief correspondent atoni anga emia Dakar akenda lo babi abigijani alu nini ni bisida na ba karbo wali parce que na gubio no la manu sio le fe lomo biongalo akenda lo babi abigijani alu fia plonto chevile ma ba dege aye kumbaya Ah, Chief. Halo. Oh, bukan Sumai. Ke Sumai. Yo, tidak lalu tempat pablo itu tidak ni kapal komandan amo masalah satu belum berjin. Ini dia ambil teknis berjin di luar. Agak. Bijan kapal sol jaju.
di dalam bona dengan bakatona hanya i teran ke ni mesal pabang kaso kami ngirim ke kapanako bahkan opera ko teknik ya na wane punya ini display wadia segini na itu dan Facebook ya fana boleh paham murah tidak yo ana wonten yo kifa baraka mema gudumba bakade nga kubia fi at même kif correspondant adoni nga mia Dakar akana ba kijani fi alo fula do lo kunye musi ani se sifa no kuba defa ku demi finale ani finale ni ya potuna teno fukalon na blondu me ameni finale musa muslo kunye musa ya bare una don blondu usi dena una don blondu tandaka fi ule filofi bawo chief akana hange una hekolo po akana sugi una demi finale ani finale ya pumene ka ni nkubia pumene ka mufula ro to football ya uchongo na kia ti kikina ka kubara ka na kiti fioi chief ni ne wandi ko ranke andeni ya bodawe nanti yo kurbannya ani di pembisan kefian sampai untuk ini kalifie nombor konen nombor ini kalifie ini unang soalan ini maje ini mau yang kita akan berwadu-wadu saya tertubuhkan kalifie macam kalifie mungkin saya karakai finalia itu macam kubu nggak tahu boho di honor dia boleh pakai kalau orang kata sedih yang mesti kat meskipun memang sedih pekade dan mungkin kita pokok orang kemudian tu pun ibunya rekan sedih lebih berat sedikit kalau kasabe sesuatu tu honor kena sinaria ini sudah karena sampai yang kucomba ane nasa tu jadi perlu fokuslah bukan jauh doang aja butuh belum kalau boleh menurut di kenapa rumah modal sendiri dia jelas ya yo kifa munda nunu siafan soge egine masok ebesieli libeduna i boko kachope kubie di nyambari ya mala peduna ebesiamai kuba boko kachope i ede bogia yo la sogela no wali amunda chuga jufeni do fakre supporter lo fesum le na hinu munyanya karanda usinjana nyigin game kalbe besieli usinjana nyigin ni game kalbe besiamai efuju feni unake ma kalbe besiamai per pour libe fo singia karu ko ci side bogasem ngey poko libe ngay ni ebesieli ngay ni bare hesumi hay sogo bawo football na kiatu ka suma ne fuliti ka suma una kalon hono ngesa comme ni ka dumbudu ina football ya ne chonjolo ni una mioli ya anjuka una kalon ungesola no ni moli ya dunia lo mbok yengana no andum sa dembe no ka apa dembo lombo tembo ekonomi ya ne itoya ekonomi eti una kalon woto football e na bana be masamani fa iso ko lo nge musa ni wadi he kam rom no kaya tanodan pundol bine warande esume hina ake afanga nyak woto om ekineta kata uta hukuna utagie dogunge musa om lombo nganya ekineta gie yo benga mekani bugo ko inge putumba bi hindi haraje tibikina bugube mbaw tikika choko hotana pikeba eke wadi wiyato ko putumba lombo mbihini haraje umfula roba higenji soge dogunge musa samani ta kebana kubeta na so komeni salolo tuba hanyo kubete yi kabringa ki jale pele be stade babuna pete man fie pulon to mamira me kubarom kubala maka yimoni una uyengedi hefioi boko ka kyo bayo pikeba una hilo no saka apa ngo kasabe una ngiji una no saka bugaya kadumbo kaya kwa banga so asiba ngo gafule ne una tombo kaya hani ingi fana bisi wa sok pro na kalon ya kadumbu inia ege nanto no parce que football egine ne yin na sinjana samani Senegal en Casamance poko to wade depute golu ba
nga jiitoni bari ni football e joli yo le lion la mansi folo bon jóge Cameroon folo bon jóge Nigeria sade ambe ni sumolu man not ni sabe sumolu ni football e joli yo nga fil he jiita plonto nga chokol kapie no min monol folo bon jóge ni football ye higina ne nyanga hibugo potu bu chon ba potuna gabaro je pele hele puna lu gabu ber kalamba sola ja ne jifa wanan folo kabur bayre akina logu suso se bulum akina afulo ful akina jifu falo hele ma folo yo ese bangia yo gajeno sol gisi sifa chief na so kefa na bana me magnesia final egnem eta geye EPCL ni EPCA mai par exemple nuna soka final usokudani mana hakuda gol samani fan sakafa ani ti sokoko pamba kaina hingata sate ti EPCL ekene ganye eti EPCA mai ne ganye katika ba gol mamun nu joka he ko kenga EPCA mai ko bulon jow e fuka no puson pakati EPCA mai kengal bu EPCL ngai no ti puson EPCL pour kapin final yo tegene tagie final ye ena para mema pare naw sinjana eye nyangonde jobunan mbo pojite to poda ona damangona hani kubia tournament ya emambe jo sade yonol ene dato ko ene jo kubia etileti ne kaya gaingebe pulai ne gabe pulai ke ne gabe wala ne kaya ti sade ono si susubak ege etilbo pagen ka jobio egnem tournament egnem lombo pahanyo bemba meni bemba ni hin alu nyoda mangalu fo tournament e jobo kame wala una ko sade pa pemba tenu kulon jow na jola fo boko insogini njagu boyu faka su uy ke no le inga esalulo hono na ga mandat hono ho oto jobu na pour ubumeolia la no la nwenya nu na kulon jobo kono pako na bana mema kubia ya boko ga jobe afiaw una kulon jow uto bayo kubia boko nga jobe una kulon jow uto bayo njibasi man kasok finalia ke hinyo ka organize ka ngol yongal penga ka soka sembe jimbena non na bana mema sembe jimbena non enano kofu Gambi barnas jana fana pena babati kofu ye Gambia abno sate yemitenu sate yemitenu kuba ani opati kofu ye kofu ye singano de pour egnale barnas jana ti kofu fangatio nas njana tiga via fangatio egine ya mtoko oto na bana mema kunuju kako ke nga Gambi sembe jimbena nol momun fakadu wi ngano mi kubeye wala pake nyunui pake ni fofi parce que una folo yama oto na kunuju kako una bulo njopo kono bako ana mbajo ke ganyigen ko ha penge kasabe oni na ne katika ngalo ni pakayo pahanyo kubedi no to ka hani ako dawo anona ngata kenyigen di football amin awe anga France yang kata supporter tu parce que supporter itu kata ni ananga kan nasi ti asuma ngita hiya asuma di afangi hang nganya jongko anga ada hal bawiyo kodi odo yena nyanya pena tuna da mauna busina ko una pulen jopo kono bako hani pakai meka kanyeyo etuna una pulen jopo anga kubie ni hila mapuru kadu molia na pulen jon menu na pakono bako tembo pesbana so to ko fuina peseol to ko fuina no kuoku una ba ko la fui ne sabuni ba isak mani hilol ka sabu oni kuba isak an ete woni asbola mangay ma hilol ngitu wan ko ete ulam ko adi mandat ada wata sbolo ngay ma esalulu on ne fe pulen jaw una pulen jaw pakono bako football amula wa ko la mando singana pour hafu nuina ko chancol ne kita dong kai pajide bina data ko jibata so bamba ga dimba ni munyang ka jobe ya pour kapitan dak pui nawtani ya pulo nje emoni joge fulane grane ala baraka almadi bu mbab kadalu no dula ko lay kabur ala baraka bro mati ala baraka fande so fe ginem toko pundol bembe pour nyoya lama ning ika limpano na lama una kaloni ya pour kaduga hetikin and then njifa kijan pogo puzwe ba fi pulo tu kemen kani ka pulo butu kopya ning keta ka kopya fi pulo tu bine so gitim timba nem fula togo dalira humete ti pundol be e kenen pour way kalon kati ga hetikin and then jibate kalum hanim bi po committee ba
fa pundo wa ni ma fiye ka hin kada drum ni kalo na ni punu jola ba ka fulan di tikite nin kata ka pitim be ni mba France mba panopan ngal fi pour pundol ba pundol kalo na ke men ka yiri suwe o pakat kasma ka yiri suwe dugare ka ke tayi bari boka me me pusuwe ba fiye katika ingana ni nompo katika kata fangu kalo nompo kata fangu kata ka hadi yo pesi ba drum be dano ko jahe ngir uni nim tournament ta ka samani fi unu sinjana ndo pakai mega jobe kubia hani uni agna no sinjan no sinjan kubia hinahin pidabol betagit pulain sumar budumba uno fo singan kub eti sakoko timotim hinu discipline e kulolo gna om team kaga hi job om kub do sinjan man penge ka jobe kaga job final ko ka jobe de hani hadi timeti gne yeno nekne hangap hinu itaku kulolo hinu comfort fangi ti tournament ya pulon job ko ka job ku bedoni ne to ne de so penga ka final hani penga ke hanga hinu comfort fangi ne gna ka hindan sumay budum ku pulai ona wala no so ko the most disciplined team yo kaburo budumba ka de mema chief nje Suleiman nje ki jana fi pulon do so pa so ka lutimba timba tikina ka kuba de samani ka burfo na joge ba ka kuba a jidi ili mo helim no soge fo hi ka wuti ake nai yo bare fa mani fa jo fa so ni sidanu ni unkono bi ni sidanu ni hin wa ho anu sogele pike banu ake njugoni manak na nu chono li hani unuke okele pour kame manolo na pulon to kalon ni ngego pour me sinjana pour me kalone fi ni buga yu hadigin amane gna alors fie esumie hinendo samani esumie football ya ekini ne remplacer esumie di papa yi papa yi yo banga sumsulo bale ngata gol aro no longlo musisi ta bala tanda go putu esumie ni puta gol cekanam yo cekanam gubai lolo no ni una gonge ono no sum ni sum ni kaya no sum ala no da golle ni hanan haydala poso ma ba fangi ngana gya guba atine jukan ko jeng ngad ko wi no ga hilo lo no da goli bo hono ne bu ga ma ko alni ya fa no radio ko ngana ko sa yo football agnajo ke fiya pike ba anu hi nyini hili ai hinu wae wa me ani afa ikolu tunewo bare gnanu so ana winum I job yo mi lolu fola parce que fiye dunia ine hinsaze e ko fotla ne ni la puchogu bo puchogu ba duwa ta ko sembe pambaka ko ga ni bluwa bo na ta ga wari ayema we at sembe awani pamba blo sembe awe bluwa ye de pamba ko parce que ha so ha pambaka gne fika na pamba fiye sembe ata ko nafa karang ata ge nafa ning kuma ga so ning kame lu to kolombo lu parce que na mea auf me bu ma nyanga hijo ba na hangu sembe fajata ho woto football ye nyanga nyang Ethiopia na folo na openia pa konol ali mati boko fe nga jobe fe kubie ali mati ka hanyo ka suma mina jibi so geni yalo ni ke si de nga vendredi soir rom lo nge musia ka si fa nyinga al fati kanka e ke weekend njoba do ka yo e boko onu ka ga fule ni vendredi soir ya e ko jibi so ge fie angana ko liya bona so geni fa da bisi ba so ka na ba de ga ditenia o ba de ge leta lo fo hin vendredi soir ya kakaya mengenga amanga hinya fe chalandi ngana we nya fie bu menga so jalandi ndo yo hin ke niam jalandi nga jogi ki fele ke daga ni kisawanya ka fia nga jobi no gado so ko araji mayu so gi ga dulinti ka siga de ne la sigi kulinti le ye ge e fe wala ko yo ko fili bulo ndu hankay yo kaboro ufula ndoko isiele ngado hale tuna ananga meni fusoka utagata ko hinna kana chahinking kine manga akambania fundinga ngafa ke una CPS e honti bakebanga soko chacha wo buba bus jata amira kana nyete honti jita kito kame fia mema bare nukubodu telephone jiment hinwaj buru hichukio bare budumbambi hinwada jijolode honti ay need togo yo naso kaso ga hina sasa bi no epiede isi short e kunyeno akina nusia fani achim hinaka amena final ya ina fanon na final ya fangate yo putumbam buchopo
fia unanga no sabalua alimodi pakano kainea pi na sabari alimodi pa ngana karega patila harje hana ta ko alimodi budumbo bondi ho pakati patila picha hamti e groupe ya naemia teyo alimodi buba e unano soko ligesi na kare pe samani Bob Marley ane buga benga mekani na kete fa pe lor ka buge fofu yoy na soko na misigete yi efuka soki amokale alimodi bubalomba achu foto na alimodi kilimike na hine kakawandi pampaka tip music babedio alimodi pampaka kasihoe alimodi anuan angana muyeneteo alimodi oman aponketo na nalomba muyena tan alimodi oman lomba aponketo buba hiabo himon alimodi hinto hanata habe alimodi achata ko de arajana nje kule ile bufana nulo bufana ro nyifinyo honi pesiba buba eketeto ina hinso me parce que sokotini ana ketandole bare fondinge egedo ha ana kotisate ning osie fondinga keta ana kata accident de mu wala like bare nyoku fiao agenda ha unakalon andu singena to ko pusoni kuyedina una usoka jongo na bukai hedigin no kia no nyihia ke simpusan ana soko denia na muge buba ani parce que hani lobo ana mugo amini omana fado bobo yo odo ana dini soka ni ana mugo hadi bare usingena lombo elonge duna po meneyem anyanya ngali doni tuna nganu sakana ngelo bo patakanya nya holpo kada aletan fango akana na dignaket o mone ni ama kuendo ka me ni anu nyanga hinges andule dia ungesayo je buriye me wel bore ya padre yang tinggal di Indonesia okay ni ama me anayamineho odo nakat parce que una foi penga nyanga kati kasinjan ko kunga penga mega ni pi ko mpi bisisen ba pe kunga fuleni una hamedu una hedigin pe kunga fuleni una omenu le fia hisoko omenu le hitoko odo nyongede buba foi kalon pulon jew una bula tihi bule hameni efne chop wadi pour akanya blidoni kada ay ni pisimo tiga simunga kasimo ga kiti buba ida enya hananya na person memak ami si sana na no na ngameni agna na fulani na fulani si padila na si au soka fole pap mali pa pufla banka sa pususi adoni kodi odo buwo omti kasimu manasinge samani yusundur fo no soka fo pola banka so ga adoni buba dom bodom kasimu manasinge bar fo na lene malele buba afaka ona tepes fia pumene na kwa kahinu njibata kalum la mali moti grupetio anon pasinjan he musa hada una bulan jogu ga hadigin te ano an hanji zoka pudunga wa hawam hufanu kunam hufanu buba ay nini ka fano na hinu mo jama bare ha pudumba bele hano lana lehela bare fie alu penga magani aluna kate poson dukare ninga sake na singo de simu ngagdio alumi oto he ufana pudunba musagani pudumba hino ni ama anahine o manam fie afu do babo naga yabo ngani jengdinol dalile une awem purunba yani yam be manolea awem fulem yoti dunia yegnal mo naw jola ko afaka man ho bare he usabolu wala ma almadi fana kaifa aga beti be na ba almadi no te be sele ta arjan kameni kabura barka bare uta wati fiya nema anu nankati ku egina ke modugo njuro bo ni sogal modi fana kaifa fiya akai tiksume wa na atake ni an lombo almadi o mana ayino yamfa yo and then pati lombo ka ke business man like fafa di ana mena flenu film music pour buba parce que ke ngor kalombo ke no hin lombo ku e miani e no hin terrain teyo so pati sogyo barka ni anon miani ino awe family to buba ka hin sabari bari wa ku putun ukata to ko hedi yo nje umusuma lo choro bu fana hilim ha chief bade kay go bade ngano nyaga fio nje le fi soko ko ngan bay be po wande hilim pati pakanuna e hondinia kaburu hono le hen kubade ha kaburu e hondin fondi nge jama kafake una to ko CPS oto njidi ba mi lola la mi fana bi sibaye nje choka to fangam ni hondinu parce que alam ate hondi
nji so ge hondini a son woto nji inini ga gu fiyo iti paga sonam okay nji sok alu paga sonam nyanga nyang pito parce que fondinge jama ka fa ga ona ne hondina sinjana sa de ha mi meteo ijumbu pakani ko fuli tigitem tumbe hondile bo ngati tigitem bar na ga paga sinjan sa te yu development e fangete yo ni nyokum pa ko mbamba pe mbadoko afimene bo ka fe afe punyo opson kap me manol okay njime meni ke mga e wondin ke mga tigita ngu bu mbaga ke kata pa ba kata bare kafe afe oto ni hambodi nyaku boka pa ke mga hondin oidia dugu sade tuna unugu bagu hole kalon ke wonen kafe ale na ke le bio fe la mana yohane akena le bi na yohane yi nonu e poke fukate sade yu ade bogi nga nyahana soni nga sana soni sade yu sade le kallo parce que sade da bu fondinge hani e filina boni dogo ni fugu bakan e ba kam kalu hano pulun tu yo woto unyanga nyang etukale etu huso ga fondinga bo kay etukale tuna etukalba tuna unyanga nyang ko hifansu unumitle usoko samani kabul fana so usoko e buba anamoko bare akana la modo ma choke ke fondinge e hondi ba ge fondinge katate hondi fofu yo kan riantobo way mewone te ona kalon wini ni pito kame mano ni la kena lompu manufuga manege jina no pagola wini ni hinges no loma pro e hafon ha no sumola ninchine e miona fiete kayo kan ni mi e papo kalona parce que e fakat anabino le bifi la making le bifi king oto ko nyanga to ko kasinjan iya manchi muyanata lo alo game hontin fa samani fa so ngi asonalo kinano njinta go hanyembe puku ngi sata yam et carton nin carton fa njendu fo fiyoy antu musile bare alo ba sonam ko nane njipile hele lamma njoba sokala ala pudumba bakatalo widia umemanola sata dona iyo pesiba na ngi fena ko jahen ker iyo ale hontin samani fa asonalo na sakafa ondi tipat pi ko bel ba do fu chok non nanapan parce que on du hanyi gagu ubulangan fona kana asona la kubio jongo no fuda hilim ti soko ko samani fana soko fa fundinga nyama ka fa ka wona anticipate e hondin odo niama alu e hondin ni miti to ko hike odo alu niama teko parce que ku etata ko tsade dalu ne subin ne hajin ne bagilen al febro jaw ana ne tit ab o ngesa o mon e hene ta ko tawo na sinjana fu hondi sama ne fana fa e ka wala ke nge hondin ko gami hondin bare bu ke hondin fani pa bulo je ka baba katay fi alu e ka wala hangen ni silana tina e po galu o he he sinjana de ho pusoni ne ka de hondin lamma ti bisare ba tuna pulo njo pite ton e ma sigeli be sele be siamai he sinjana ho pusoni e po kuna penga megani poko kanya una pisimu kajo mo hedigin una no pa yikamu kan odo na fe bagane luka ka sinjante pako e hando ta hate ho kunu memak ni njukam ni una wine ni pisimu e po kuna ni ajuka akia didigide ngio fa na kan fa do hi antuna amenu na wejia abungi abudo hi omana odo he ta hate ho kunu memak ne po kya fundingi ba gaungia ka bidai kama una nisambodi same matika sa ite bako odo no obai una fumbusa ya dola una damanguna odo he uta hate ho kunu mema I kia kili muka kusumando he soko ti radio pur age gede so nga soke omon na so fia pare inga lo mo fo kya tel te tembe fiena ni mema pur akanyi kat nena lidoni nga so kari sibit nara balama nga so yo mana kada pisada ko na ko nyama pusa lak mbaka kai et buga hadi kabur fa so fa egne em toko because yalo na humu na na sia kalon ene e hundi and then wa hawa musolaha e hundi po una women double fi ku kalon pour weme kalonia katika ino tipo palas ba kalonia katika ino katika chokalon hediki na singene hundi fi e kaola kana sembe kalon e pagade hundi mumete e kana tonya katika dei pitembo fi plundu peme puflevi e kaola so pimisisi amba no dakano mo bisebe kom fiao you know fo pamba no le nu chobi hediki fo podi ekete kana
cuma punya pudum anda ini kalau jangan anda so ni kara abu kami kena una ufuso kan pudum balama para una ne pikir cuma musa pendeni bidik kalon na onda sa una fo ukuba kuyama na numeya kalon pumefika si uma pur kalon pemefika na ko pur kapesinjan pufundi kipa katika digin heunu ya kaiso ning hejire itaka nuna numele hejire itaka kuna umefu udaga tumbe kate fama tuna afa ju kanana ngini hame kat om hame kate yakan pakero poken kapuso hemu ya ka hingeso yo aleni ni ya ko gorga ko ne kete ku jogu ke lenkele hele ono fiya o bukaye ti kigme ko gorga ko na ken kan nule fe kate ko hiya ko gorga fiyoy ekene bile ko ba bangino Casamance lo ku nge mose warande lo ku ngeye bare o yanga nyaw ne kameti ekina kana correspondent ado ne nga mia Dakar Kif i budumbala bo bihin i moto ak na bo amuse fiya kana nula fiye wanto ile ma yama ni le didi ni halu pa ka fiye ka ni diga siden onu fiya fiyo tiga gu ko badu ku l'école bu badu ku epuge l'école mo jo ba nga sey ka mono nu ku bade po ga fanga karanga ndofa nu ku bade signa sa epuge ni fofu nya fanga to fe bo la manga ka fan ajedi la ma pa ya dine ka ka po e fiye punun to onu fiya ho ka kubleti hiteni bare fiye ule file filombo oh ni ku yeti gambi la mali be gambi nugu butembo ta para uta ana ngamia ni akina opa lebetu na Senegal wande Casamance ngamia ni akina mimi ku lekola na fongo dompo hinaye o fiye no fana na hile mu lakina yifio oni be ni uchinge ka to oni ile mehe onu saba fo ule ko nyam hon lepo yalo aso alu gambi la manugu be international mana ni dile ngi gambi ni Senegal bulo njole hale tangi awe babo ni jitan bari hinu ko be bulo njani baya o ka chief bubu ko ga hadigi awe babo uya gala chief Naam, apa sih dong fajine fa introduction ya di ku l'école ya? Di ku l'école ya, ni peminat orang Senegal dulu. D'accord. Donc, bisa una kem onar presiden sini sekolah kita Senegal continue enak kimer oktober saya pa kulam sibuk no sekolah berpuluh mungkin sepa apa kai kasih isu ni alfio wala transparasi wala provisional ni alfio ni ini kita orang kayak firman oleh betul ya pada mereka tu berapa kali pun kesulitan ini dari daerah pun mau ketakil ramai musim ini betul lagi di pokok dengan pak dengan asal sumber ya preview ya saya lo que di Google polo itu kan ya panggil yo teneni di Mantafie. Pada Senegal kemudian dulu government dia kemudian ke pemilu untuk sama ini mau continue fury in the whole fury itu tak sebenarnya orang so budaya yang ada pada bangsa senjata ini pemainnya bau Senegal lokal kacau bokang itu yo dengan senjata puluhan ada masuk biaya jangan pada full biaya wala jadi siang o biasa ni bukan dengan situasi pada nak pada lepas sudah dengan sudah ini kita apa mamal iban tujuan dari mana boleh jadi kalau ni tujuan dari kepentingan suai karena suai tinare kita aku memang kita Senegal kalau kena lama di pedang semuanya boleh Dakar kita di kereta kerja, orang orang pada masa baru bilang berarti yang kita lagi tidak boleh sedikit. Jadi memang untuk alam sama untuk kita siapa lagi pada perlu dia pakai nolu itu jadi mereka kemangas suara waktu fokus kalau kemangas ini terus kemudian level. Kalau nggak boleh semati lagi tak ada kalau ngomong coba itu level tadi belum kata mas dia rusak apa pada dia dulu Zero extra dia tidak perlu malam
Wato l'école ba c'est un fond de l'outil mais n'est pas que le maintenant on sort bien quand on va c'est c'est dans l'engagement et pour que vous pour aille le kill nous école parce que nous et alors mais c'est comme du Sénégal d'accord yo chief no nyabo kaka ku football ya ngisi si fa jibiso alu hilo len nugu bu fa ni bi yini ya mari e bu kalo ku l'école ya ikina lo bonci le fi kaw fan kalon plonto ka do na fi plonto ngawta ka pour groupe ni pour forum hilo liya ko bu ga chamudul ku karam bu ngay yaw ngati ka ya ma xol pour me fi ni no e bu ya njifo gu bi to ko wa dantay wonci ndake kay salti kilim ka kitay bare hen jille fi sogo pike bisate papiti kalon ke peta kale balon bu groupe ni chobi to bike yene na khani to ko parce que alors non nanga karanga una fi plonto parce que adimi ake na karan kadon na jesse yi adugu njur na chobi o warande na jesse yi an e honti warande nya fran na chobi o woto ni bisate ba fi plonto na plon karo kalon karanga una fa una fi plonto no yaka i kayhan woto ilim hayiti ku le kolia wa huwe na pena mkisiesi pakale bagan ko kubu mema porque imbagan ka fatane yo hono lombo agedi bugu ba na soge asok pakale baga ko sin pu solo ba kapu chopu manyima kapinga choy epukia kapu katige ni inu fangi na fa katige ni l'école pona parce que asok epukia ko ka empuludo ba bodona nawe kita fangi fioi abu fana nyina ko karan assurance yete ka chobia e kineyem anyini afohin soksi alo français ne soko man résoudre yo na him réci OK na de gito ko wa ka chobia nawe mama na sembe sipaya anyango akna fajungo ay soni api ni nafa samani una kingu ba ku fiyo letra joye papa isembe sesiboni una le fiyo plonto anone mino la yemla bare apa nyakan ko fali telu pata e pupukai baye nimpa baye ka chopudu na bule kola ka chonko suwedu ka kidu fanyi wa ka bu fanna bule kola fiyoy le no yamale etueni ale pieno yo woto amaku be na so pagal bo ko sin ku solo ba to nya na soge na so pagal mo kay ndike ku le kolia to ge impaga kaka kemane ya lo go be ha bu so komeni anyi iye noni o na le bio fo yengi iye noni o ne hanyi nikin ay inyayo woto una nyifo finya onyanga nyange ka ko tuku yedi epoke apile ko la ba upihina make sure ni poko poka tilekol bare apucho banyi yala ma sabani njifio yumfuli hino ni sok Sulemani opa Malika Dakar njobi anyi na minge ufani nsogi anga bi no la apile ko le Dakar nchi ya tinja no kalon paya fota famba ke kenzut warni na wanoni pietil njimi pume na imputa we man o pate long itingei etinga pate musieti o warande pe awanga na wananete o awlo ba ga ndo pata musieti o fie plo ni onu umeyenda he mtipo kayo padu karamuya njibelele ko gubara ko tom njabalo mu kalon no wana na si hilime he ni chopi topike ye warande al shuze ye no bugubadio lati hiyo mai talu forum yetalo anjuka ka tom una kalon pulon tu no ni apuka yo hatigin njela hale ko gubara kalon boko na hana bro e belji njige fo jani ka buro fo ki yo famille se fa fi ku l'école ya na pa na mema because l'école ka ko famu me ava na anyi na kana karana dunia bro ni si vous êtes kaye signé ça kaye because few poko papa inyo poko no no joli ya parce que ouais mais nga kit conférence va ka kita kit fangi wow pa ke baka pisino kaide manyama nga ta ma fi plom tu nga nyo ta pas tuna ando pisino kaide kiti mema kon pagal few o few andu daga example ti mamai pumi nga hine una fo utolia panu ya mapa fiui ukitafa una ulombo wina sponsor binyi una afachu pokolombo ifika yihamke kaga giki ehemu ya ga isokoti la kolya yoni lakina alige bro pokolombo yakona yakana una mema comme njipiano kalon anyina mapa Gambie o anyina mapa Senegal ngancho bi soko bulli hanyina
le kola no bulla fa no nyati te anyamu fo apapa le ko afa fa mon kay man falo ba anyi de mena apapa di buli mana dile amit mana choye school amit bulli na hinkata fe produit fa awan alu anyala kina wania na da buyi te mena ga folo kay miru pati bu bakay awe bulla nga choye le ko ya na usumu akna le choko nganga egina fe produit woto o futa hola to ko kunu mema na achoba anyati ti badini at least lombo yankana no lombo kan bi yankana no bayri badini apat ka kana no a lombo yankana no afa tukule ko le lombo me ka na lu fe produit pani anar wanda hine pehina ay himpurupu ay no ga sa ni numpuke e kina wala anne pare min bugare ne lombo fo ta hola kunu to ko jahi yo sol anu ning madu injay ugaji madu ngi so word at French na studio awe français amu ka so resi tu fula ko apa so kele mama yi hiro ya ngati topic me ni na be me makpuru bugia karangeti ingilambo kaisani ni forume di Cuba nampo tom topic ngai yo Cuba nedar fulani pakal la makai ndigo pakai pakal pelonja kan ti pija fuda nol ti hilimehe kapu joko bugia kanyo hokana aso ge sokola ke hana sakati kabi ga di hilol ni pakai panga solo mema kugasina ti kabi ga di Cuba la nugu bela lomboti ku karangya fiao taka ngai ake anga sokani bugia fie bukan nuno ponye karang ning karangnya pangga ke biedi nka jobu puja karsa pengenang ka kanembo katetean fie tipis tisade ya kita kumai mono onu ni mahina kana onu ni fa kaja mata ka ata kudukur nana jobu jakarta apa kai nu meya ni karang asusu memak karang ning hinges man kakaina tepakayu oto epukia ka jobu karang ya bulufula ingas man amosando karang na musmus situ na Afrika karang na musmus bare Cuba hengan dipitengan ol ko pukia kaconol ti karang ya kakatan pi Jakarta papur kapi ini karang di bukan hadigin parce que fo nuna karanga hani henu soka pejide man soka sambe belonjo fu ba parce que omet makisala nga ma apresanga akana karang to konna ay milay tigon ha na lang ba bu hina kata utaka pa kambenga meni pugus haji ka karang focha kay no timman sekunde di Senegal wala timman sekunde di Gambia igna hena pala puna kalon memak ni na hitagia afu juk nana gonyo Dakar nana kya Dakar atife nana gonyo Gambi fana atife pukia karangnya uiseni ni karang na musmus oto tanjola tata karangyo una penga ke maga fie penga maga ne dunia punyo halako ino medfo wata no le fem gona fo hina no keta ning ai afang afie non soko ninji pieno hinum titu mai to wata ka sokamta karang ci karang wala kita ka tangeti mi hono pro karang anje fo karang fo fala bangi de hani nga sokam hili so gini dul fala wulu oto he nyanganyang mema kuisena he pokia kanyanganyang hito ko karang ya bulufla una buka palompo hanu utangata to kosong ya meni anu nyanga gagu yakne mo me samane sol na ligala a popo nyanyi ni fo karang banyunu di lepum bulum ada baraka aka di jeti yo bana wallahi ada bala jol tigara mo ab melom bo anya man naga ga man kayan do he itu atu ko ni fan job uli aku kai sumoti ikos adene ka binde do adaman anu awai kajam del flef pour aga mani ngani teno ono kata ko ku ka ben kan ka ko fan kanyaman pakan disipes pakan ngaem om pakan lom bonem video yi oto ning aw fana fo an video oto sokoti na ko na bare imni him ihingata la bonga ngal juha no mana soko kare bo mana haimele bare hebe ko ngi wono hinanda ho mana gunyo ukayanda bo akakat na ko la kai ukayanda bo unat ba mun fiok dango no fano la mag weni afya ani kait fo injibati kalu una pupu kabu anu na ngata ganyi inyomano an odo
pono ngai ke jugi anya pono hingga dapat jual pada gerembung etio jangan mi anya pumanan dai na follow mo samani ki banga sinjeni au nafia pokoknya nang ka hangga sina kondan gemini ange apo kayo ada to kuno pare ning kai awan danyi ni bulan fai in so kati jaga ta joko jalan ba fa ndo bulan so cuman kalau sugare jamane ti so hanji bukan do lama pie nyuba anne ka po da musa una fie bulan jo anana ngai kananyi ami mele ma musa wa karangeti odo umiya ni karanga jidi nana fona nyino anyanganya igep na tombo na sinjan anya kumna ayam tiswesi yo kaboro jibele ake aisire na ona nga sogo chukumba ba Italy akina bo ba nyebele yongali kifi njebo wana ni tetam yongala kana chukumba buna koni ka gobarga nga kusumi sumule alu kumuseba onutu ina lo soko hale no soka baraka utu ina lo choy ngibiyo kana chukumba yo bele yongali mura kana ba fata kelemti kikina ko gorga ko nenga naga ko kubet komai kasumai semua wo ko de ko la ngi ngal do wele ko won so ngi biyo ko da do pour mi ta ma mbeba Oye, de bofo. Allo. Yo. Onu ka dele ko liya ma. Aja ke. Ndi ba ya no ti do ni cha cho frontu. Ano. Jada. Ko je ni na won man da ke sumay ano lay ha ti do mala ka ko. Amin. Anu mo to na ka ngudu na awase. Amin. Suma mema ko yeti na ko la funu do ko la ko yeta. Ado su kunu. Ado su mo kunu, ado su kunu. Ba pa ya ka ko la ko su ko, ado su kunu. Na no ko fuli ko awo ko ko tu al kana taw ko fuli. Na ka mo ne hinde ka de mema ko ta sa de mema. Ko de ko ki amase. Ko ta de ba ko ya ko ya ko ya de abuja manya bide wando la fi ajeju ndejolo fa ya ke ka bo mi leye ko te hane do han chere do fala e ko nga ga na kon anya fa ga na ko le fu lo bi ci je ko tan ba e do a ko ye pun ka ke ko so e kan e o gilo ke na ko ka pele ko bi e ko ko wi na go e ko ga rai ay ñew na ko him be ben e kila mama ay ñaan ko ko su mo na ko tan e le kon ñu ko na ka ba ti e ko la ko mo to ala yo nguro yoka akakan dengenge anya kusok yaro anyi fakaki yaro ay sira kuna yamar na kep kadaki na ni fo no sa no peke ba wange yaro kuna subo sumu le sumu le ngo ni man le kole kuna ay le kuna daga aki fele bet kuna ni do da ada ko limu de kuna kay fuyi ni poste de ko ya Gina bari. Ndu ko kaya be ndu ya ke ndu ko la dia ndu ya ko tele no am aski o da ko se am de ko la ko management e kelo e kelo fu e kelo kelo da yo ko na penge ke na kendo ke ko ke ku ye yo du ko re ndi ba ti lu anu wanda ga nani fontinje ala ko ami le ko fata yi e ku be na ku ki na ku ga anyi ke ti kaw sin sama ngane financement de il faut financer to ko woni soit de col il faut forcer mu pogo mu katano so bani le fio wato wadi so ko da ngai fio la ko la ngai fio so ko ka himban du wadi da na go di him wala da wata ka ka ko una yama ti de pompan tu ko pompan ngema parce que on a une pour garder les fruits yo so mani kana de to kana ni ga to ka sa ko e ko gan ni ti ta la ngema parce que si ni so ni faut je pourrais aller une à quoi le quoi après vous savez quoi monsieur Mbaye merci beaucoup à faire gagner en fait il fait comme dans le cas quand il mobilise que pour faire quoi ce que vous avez ça le contrôle et on était je te la cadette avec je suis pas ici ça pour que le groupe va dire que ça caron c'est pour le bail et alors après même parce que le quoi la main on va pas dire
À partir de 8 heures, après le repos, 9h30, tu as un cas bien. Si vous faites bien, on a fait un quelqu'un, on a fait un époque, young, youth, young, beaucoup à l'école. Okay. Ninka la kola tu da kana pe na koi maseo na kola hatu bu sekunde. Okay. Kita ke impera na lompat apa meu alum moti ni ko sumoi. Amin. Yeah. Yo chukumba baraka nema. Yo pudumba baka de mema ka luma de usiola eke logum. Yo aleni ni angala kubia fi akana chukumba ngane Italy ake ya pakipanga mino ni chukumba de kara aluke mgalu Facebook ya njoka chike alimalo njukulu nyanya njukulu ko fraji jaju njukulu ko songo jaba njuk Emmanuel Jiba ning Pauline Jata ning Hortense alu fi blondu no ngano kichana lu fanu cho fa wade dalu ni bigeli sida no ni no bwan helim ha pata kana chief ba wa kana amuse ko bubarge akana nyenge toko ni hamu oni ofiyane ko oni amunde ubuchinga la makikina ko bubarge kanu sokolo ma chukumba no mari budumba bakaro fona gefale wadi o wadi abuna na mfile ba milo la loti ti bigina kigina ko bubarga ko duna Okay. kefu no bunyanga ni helim ha pudawe connexion dio ci fan si ñaan téléphone di ene da al ligne de parce que be yim ko le ene da di nuri si ñam portable di ba ya o ligne okay téléphone ene do re tu la jibine benan yo ba okay. Kuda una fie simili di sak yono. Okay. Wow. Why agna. Ufi. Ayo. Nake. Chief. Naam. Yo nanga raga simili di sak yono lu ndio ko baraka potawe awlombo abne manasi afa chukumba na kufani kilimenga unlombo nugube kale. Yo le foso ka nyange himugo ka guberga parce que ka guberga awem do mbahi yo samane ko ina baru presente tu pada kita moji mau omse yang ka hotelon singjan lompo na kalon tu nanu coba sauna di pekokya orang makin uinen kayo itu rendernya pada menyebut aku pilihan maksama ni pada pola nakai. Kalau ni sebuah video le pola, orang pada pola nakai, call ini buat mening upendakan. Bisa orang mana asal-asal tu, kabur asal-asal tu beli bani, bikin misalnya asalnya sebagai bikin lagi misalnya bikin fano ini, dia kan oleh pola ni, kalau orang yang kalau pola fano, kalau ni dia sama makanin, dia pola ini ada bor. Ini kata lekol, balik bukan lokal dia mau pesimo dua meter perjualan kami ini nak lekol nunggu siapa nak singkan lain soalnya perjualan lain adalah pada ini ke ini komplit, dengan rasa material furniture, dan untuk kalau tu pakai coba nenek cuma ini dalam anak ini kalau lama akan kacau dulu misalnya, ini faham ya satu uang dua fakannya uang itu solo kan, tapi kan mau berada belum dari bisnis. Bung siapa boleh tujuh musa tujuh ayo dia boleh pergi deh, asal-asal barang pada soal itu pokoknya una kesimu itu dia sudah pergi di mana, dia udah lagi, akhirnya bagaimana begini una, nabi juga begini kami sarung boleh, tapi pakarun apa orang pada temu, kan tak hindi, bukan di yang mana yang kumpulkan rumah dong, kayak lu beli sarung una, kalian kan mau menciptakan mencengkeras, dengan tempat dan epobia itu begini. Bukan dari ibu fokus
ai tu anya ko ina ko na ko in ifo kana ko no ba la bole teo ngami o se ateo ngami mana de ate ni ma headmaster mana producer amu kanya ne kan ani na bu ko si ni ke la bole amu an ai news so ni ani ni ko no sum para na me ngan pahayo ambi ku manyo ke ku leo na kana to la ten no ku sin pahayo ko teo wala ani ni na no lo te no fle la bole njo kam jo ne na yo me ma ini man đang ngồi nha trong bác phiền số ai FA6 anh số nói áo nó men cái này nó men là cái này luôn ba cái FA6 ở khu phần mà sẽ nó về tiền một rồi thì nó cứ luôn luôn thì chúng cũng biết rồi thì em cũng là lúc này lúc nó làm bao nhiêu cũng là phô cái ra cái resultat level cái gì cũng là cái đó cũng có nó cần đi dưới level pada bagaimana punta ko kacau nol sama nung afir lain nama nung nol lepas ada bos jadi kue ada bos kau demi demi mana yang ketinggian yang nol kakak ada bos kemudian ini aku yang pegawai epo penjama ini seluruh keragaman sebenarnya apa nol ini perlu pegawai sebenarnya keragaman kami segini dobo dan punau juga amai yang yang ada mesti aplikasi mana aplikasi buat epo kan ada kali ini terbuka dan nol temannya ini tu baru ini asli ini Amerika. Soalnya kayak ada anak bukan deh kumpulan untuk jalan. Anak aku deh ada ini intelijensi nak bukan. Mereka punya hanya ini organisasi for intelijensi ramu eksternal. Ini yang pusing pemantau kalau bukan apa. Bukan ada bukan yang angkat oli. Ini sampai tujuh ubat emosi jadi di level darah itu dia pasal apa Fransai cuma korporan anggapnya aku siapa ini kedi ani dia ai kawan yang dia nom se kan ani nam level la tinggi di tak aku ini pernah kau pada cukup kawin keno aku neon aku isu mulu punya kemana yang kayu so hanya ini kan di level ini level ada lama apa aku ini dulu nak level ni kalau bofo anya atau kunuki begini kena boleh nanti orang punya level akan nama akan level ini jawab kan taman telam pera isu itu cuman itu mama dong teman dalam jiwanya yang ini seboleh ada itu dalam fie punya ada tu cuman itu lembek itu bisa boleh lamba atau teman efektif hati hilang. Mungkin untuk sekarang yang ini kita kan naik level pada ini sosial nafsu karena naik terpukuna. Ini kedua level tu yang ini sebenarnya sulung dalam level ni edukasi level suka pada level kau pada level berkulit. Kau nanti bukan karena hiburan hati yang ada di ekor level ini aku football nanti nak lagi di level enak kasaunya Prancis terjun jadi mereka nak go full tapi dia mau naik dari dunia itu apa dah itu jangan terus jenis apa itu jangan terus London ni apa tinggal nak kayak for the race yo okay chief rumba makati mema riya fangate otokone bola fi akat taburu ndanga hani le fi soko jani fu umuka kidi meko kuborga kuduna le chief la sagala lo obana bena samani la sagala ni akate la bola nim pujagi amidu menu na fi da plan pisiba medio adanga lere ngali ore bola fi lo meno koni pisiba medio meno oni hana hande la bo hana handuso aka ya bola ni ko jogo ne opera ke yam fi illa par pisiba medio meyo dijala jado ko indele chief dijala dijala so ki jibe meyo par dijala jado nggak segiam jauh le. Oke. Berhasil gimana? Yang dia orang. Kalau betul kalau nanti dulu ya, aku kan ada kena begini, anak bikin gong, tak lagi bapak jangan. Kalau gong lagi gong berarti nanya orang bila. Okay. Yo ndu jibuna kan yake amene ugali angalte ngamira na fule ma frangi jamat. Jibuna kan yake na robo ndako la manu no ngale ka gubarango. Ngaku sume bare budum wadia
fomoduna ge ungala ngalder le ngamira frank house man kapur balik ko hinari yo ngayo ngelia ngaldera no yakelo be nyani ko ali afia wa manane dale ka sinjan frank jama no da no le chacha yu mateo keba bai ngami ambe Italy o Spain alombo choga jugule chacha yu ngano kichana lu fi plonto ale ninia ke ko burga buduna to loku ngeye fiyo lengile hele e ke loku aketi mbapul ni nyohoni e fu gubada oni eke mkabet ni ka woluma fu meno nyange kame mono propriété to ni kachom e ke loku egine faka an budung agede na libile onono ba la maga guba do fu ne effacé woto ne so boge welo alu gege ga fion ke ga ga pa haji babdalu ni pikey o bo jino la le ka guba ge on so kalo sinina lo susum putum babu katalo o jugola ege lokum ciao bye